आगे के पाकिस्तान के मशहूर बकर हमारे इतने ज्यादा हमारे शोर बकर कसम से बना के पते दे वाले बना के पते दे कर बाजार का तरह से ना कि किताबों माने पे जो उस्ताद तालिब का मुख्तसर मानू इला समंदे कलाना रिसिदी ले ये खल्क में है वाखर होने नो ये खराब से तो हुआ है मुख्तसर मानू Dilewe, kela, dilewe, dilewe tapi artu majaz istemaaleda, kinaya istemaaleda, tashbih istemaaleda, istiara istemaaleda, ajab kidaya. Usse batana tahu dah marere, dah tashbih dah kena. Ada jadi khutum rasuli kai, apa ada dena dikai deh, dekat tu deh. किनाए पे इस्तेमाली तशबीह इस्तेमाली इस्तारे इस्तेमाली हता सफियान ने क्या है दाना कौमन बजीब की दे हम मुख्तसरमानी को मरीज देखे कि फल पता हो रहा है इस्तारे इस्तेमाल का किनाए रखे तशबीह हमसे तकरा कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذكروا يوفد لما أورد يولف ذوي نصدق ذلك بخبط يوفد ما يرجع محارة يوفد يقول له برباط جاهزي ما تبي في كنيرك يوفد يقول له دعوة يدري ذلك غير جزاء ويجي فدام الله منك من تم الأورد أبلا تعرف ما خلق وابك أنت واثق أبي كريم جد اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم جزاري أنتم من أحب الناس إلي جزاري لا خلاء دا جزاك أو دعبنا جنة جزارة أو دليل بحديث كرام وخير المؤمنين أن تعبدوا من ذات الأشياء جزاري ودا حديث ودا مسائل دا كمال فالله تذكر من أسوار لذين الله تبارك وتعالى ليس بفضل ولا غليظ بحضور مبارك بفضل التوراة كفراء التوراة زي سيدي عليك كنوي فقال اصطلاح التوراة ملاكي عليه السلام يولي مكوري جسو سيفي لأيك وقال ملاكي وسيفك أشعياء سيفرة أشعي تبطان كده حضور مبارك بفضل التوراة زي سيرش ما صار التوراة محمد ما مدرسة كده في السورة Invece Taurat ayda asfar wa yasfar hatta Dikam Musa alaihi salam Udah warsaradida Peygamberan Sayyidin Sa'ad Fikri Ada Malaki alaihi salam Bani Israel Ke Peygamber Kirke Da'ala Sayyidu Puri Majmu'ata Taurat Aiki wa Sayyifada Aswaya alaihi salam Aiki Ashab Bab Dawai Untuk istam Ashab Ki Bada Hudur Sifat Ra'at وما تأتي بكتاب الكلمة بصائر النبيين وخاتم المرسلين لحضور مبارك أشارتنا ببخان كتابنا هذا ثم رأيه سند الصفود على الجبل ليس بفضل ولا غريب ولا تقارب ولا صام حضور مبارك تأتي بكتب إنا أرسلنا في شاهد معنا حاضرنا شاهد معنا نجران لأحوال الأمة سبين نجراني كيف كان فوق جنبه ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين كيف هذا الكون في لدين العرب أميين عرب دول أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفجر نبت تحت يدي ولا غليظ ما تحقوية ولا صحاب في الأطفال ما فبادات الشغل السوري يعني بادات تقبضي والشغل السوري لا بعدد ولا يصوب السيئة جواب بدينك وبدينك ولكن يعفو ويغفر تشمل سرب عفو ومغفرتك ولن يقتله الله الضعيفين بسم الله الأوجاع عليه وفاتي تسريبات الرسول دين تعربه الشكة جنسيو عربة يخلين يفتي بتوحيد لا رب بيروان كان يقولوا لا إله إلا الله توحيد قائل بشر وتفتح بها عين عميا
او دغه پراتو باندې سترګې بنا وادان او سم دا تشبیه ده کنه قرون نمرات تعلون نه قرون نمرات معنوي نواله وقلوب غلفا او دلنا بعض على اغلق بالسلام اغلق تتوي هر شيء په غلاف کې هغه اغلق وي سورة په غلاف کې الانده په غلاف کې رجل اغلق اذا لم يكن مفتوحا اغلق هغه علق توي دا سامان پرې کې ویني سنت نه شي او څه سره په دای کې کنه په غلاف قال بين الله والموت وقال او ورقول كيف اولا دا په موصل او په بایر یعنی او کې پورا د فرق کله معنا او ټولي تلي هغه په څو تلي او ټول وخت دا پچاره هرڅه ما بایر لکه په هغه د روزه کې څه تسلیم د مبيعي کې مشترکه او تسلیم چې کومه ودا نه نه چې هغه پچاره نو ټول دا وخت هرڅه دا پچاره hamaरे मंडो तब चला है हम बूढ़े खेला बूढ़े के चली आखिर तारे यादान लवा लिदा तोली وإذا كانوا أوزنوا يخسرون يعني كانوا لا أوزنوا لهم كقوله يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إبداء حتى يستيقظوا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقبل معروف بالاختيار أو كان تقبل فتح الأرقون فكتب معي سبع وسنوات عليه او جتا مشتری اخته مانا پتول لا انا کن اتول نسیاری او کدا چه دغتی چاہی دارا شبت تما خرطا کار سمرک اصلی دا خبران ہے کہ تو تاجر نے وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اعطاه البحر واتى يستودعه قريشي وفي قال حدثنا عبد قال اخبرنا جرير بن المغيرة عن التابعي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فسام النبي صلى الله عليه وسلم على فرمائه أيضا من دينه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فرم يقروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حسد في سيبك فقال خيال كوم فما خربرا عريبا دني يهوديان خارجية بشتيد فجر فقا تقبان نوشتا فنمنو أجب برمكتان فجر رالي نوغرما خبر سرار أغشي لبو نوغرما غيرو أما حضور مبارك سويت زمان تفارس تفكر سدي عوالي عمل كان تخبر جارينا هذه كريم تفارس تقارن من غير وجعنا سيدوي زو خجل ريكا اور كسب حجر توكي بين نبي كريم ما هي دعاء جوكنا أم بيوم توكي ناسي شورو كبيت لان سوري تسملا أو يدمر دعوي فرزنا فلا سويش دوسخ حجر ما تبانا Ati kembali huzur naam darina qiyadana kamana. Kaya dah huzur tak barakat. Ay kita barakat tunawan sulti. Mawi ke pula ramana plan kalau dah kurang ada beli yang mencari. Ay men plan kau doi shwa takara dapat. Untuk tahun warga. Okey ni saja mereka tak wartur padu sam. Ini dia apa mana wartur. Hal tadi dah kaki bahasa cantik. Kalau bojo akhir dari Usah khadmu betul dari kalau kecil. Masih masih sama pun. Kecil macam kecil macam ini. Anak nur sini nak pakai mahasiswa wadah kiosera ini tapi kan. Usah kata sini dia tak kilo ni. Kalau Arab kilo ada yang lain. Tu jahat tu kilo ni. Tidak saya ni apa. Saya tak kira masalah nizar ni masalah. Apa itu maklum ni masalah. Kalau kilo ni dah. أنا جبارا رحمه الله كبير على نبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وجلس على وضوءته ثم قامت للقوم فكلهم حتى وصلهم الذي لو أغشى أمريكا له لم ينقص منه شيئا وقال رسول الله قال حدثني جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يجري لهم حتى أتى وقال إنه نوع من جابر كلا بجاني كبان الاستعمال لمرأة لكنا مقاطع معنا فتوك معنا يعني يولوك مقارنة جفا باقي بقى تلي أولا علي يوم دلانا توي فقطي على أولا بان دانا ذيك بركات باقي بپرهدیم تا كباقي دون تا بركات كذي وزورتان يقول كانا وخبان ولا في يوم تنزراك ويوم قوي إبل كاك بلي ولا إبل كاك ويسيب فوتو بطلين إن ایک وقت کلا
betul kita. Dia jangan kelapih ada saya kena besar bacaan mereka. Ada paham damian berulai memperada dia anak mereka. Masyarakat pada pasti deh. Menceritakan tapi mana ada kebasi matalah. Obama istahakkan angket. Kemana bandara estel datano dauro istimal kataya bisa. Kalau banyak ketifan Nabi Sallam Muhammad ini, dah hudur mubarak pasal yang mulai berakat tunajuri dong. Dah hudur zaman kedua istimal ini. Saya juga saya dah Hijazi. Oke, Amar zaman kita amat tuan. Oke, tak syukur yang dikemsili pada watan ini. Apa warut perlu bahasa di sini. Asyik sini benar bir. Apa yang istimal bahasa ini. Bahawa kamu tadi jangan bertaraf di pasal. Saya mana dia ada itu mana ini mana. Masih kemsirisi saya mana mana. Ada macam zaman ke hari dia. Asal baru pada hari. Dan Amar kan zaman ke para siswa. Asal itu kan tema sore. Dia tak tahu Amar ini. Hari kalau kamu kalau itu membayar dibayar tahun pertama itu baham luar ada kena kerja. Itu boleh jadi ini opsinya yang akan kiri. Okra gasiran tadi, anduri gasiran dulu bahas kira ini kita terbuat dapat lagi. Ya ada taruh dapat lagi. Takkan ini sultan lah. Sahabat kerana bagaimana kiwale orang kerana si misal. Nanti teknikal gasiran dulu itu. Nanti ada drama akra. Nabi Karim zaman ke bahawa harus bertahan mujazafatan muasyaratan. Masa ini tak ada kena harus. Itu perlu kadu sanina oleh. Dan kada kena kalsu dan surat khabar. Dan tadinya mewaktu itu kan cara alam tu. Dapat bersuara rupiah raksasa. Ada patah patri sawah raksasa. Nanti tadi masa ini. Dan rupiah sesuatu pada apa? Notasiran mewaktu. Dan kita ambil hal mudah. Al-Zara wajah lagi mana? Hukra kim Zara menentukan. Dan hukra siap siapa anak Abdul Qabail. Hukra ihtikar zakhiran dulu. Zakhiran dulu pakul dah lepas lalu ya kuda jawab istimali. Untuk sarmono ke pada rugi pas kono pokok tu di zakhiran dulu kita wajah. Jadi ada dua wari ke wow. Jadi dah nama tu mereka ada para pendengar dari negara yang negara kita pada negara yang nama yang ada di dalam saya terkeu. Boleh tak? Kalau mereka barang mau morja dan berusaha pada apa? Sama morja wah karuna morjon yang mereka. Mereka orang bersilah morjon karuna dia ada sama pakai. Jadi dah kalau dari kepala kalau boleh lebih dari kalau Imam Malik itu khabar terbang juga. Al Syafi'i sebab masih dulu juga. Imam Abu Hanifah mansulat juga. Bagaimana mansulat takkan buku kenawan. Alah, mana dah apa mana yang apa yang itu? Jadi kalau yang barang itu sukses dan hamil. Tentang yang bersiraka ataraka zaman hasil cerai dan abena nadewa darkam. Alam bukan waladi yang sunnah menazuri. Mahmudah kalau sana dulu ya sekali. Mereka dia tu. Ikinol dia dasmista. Ikinol dia mengapain? Malikin nasrul amal yang menurut itu hudur mubarak. Anda hawa benwana kereba. Serba kena harsul kutte magallas bala. أو أنا مخرطول سد مجلات بلام أو خجر بخجر خرطول سد مجلات بلام الشيء بشيء خرطول سد مجلات يعني سبيان وي تدورين ما دانا نقل كلنا نانو شاكر دانو إلى نامر كدينا باسن سبيان بقبل نزورين محادي سوري دلري أبل واسطة أوري دلري ذكر में से मिला वहाँ से तो उन्हें चले जाए कि रात तक दिन निश्चित
और आमरे में देना को वास्ते से और चले आएंगे तो दाया का जिंदगी में जना अब फाजल और इससे पके द्वारा आता सरपत्र यानी कमें बच्चे खाना कप्पा और जिन बदली वाला बिया अब फाजल जायज जिन क्या बनता है सरपत्र ने क्या तो कप्पा सवाल बमाजे वाला और इससे पके बनना Mawala ito ano mo karton dan siap banda yung karagawa. Teka karag na niya nabe ano ra. Ayo be ana tama pa ta hastro. Nabe na ko pamaga sa taw mo sa karagera. Masyariyan ta ngapan kare. Ana karag na be tama. Ano yung aman hajat pura kuli. Akagarawa. Dotala pa rupiah da. Ala mo niya sa karagera. और खुदा कहता तो पता हर चीज का वो दुनिया से पकड़ा है अगर चीज आते कमी नहीं सकती बंदे अबे बंदर jalan ko mana nganam lagi maka ini malah ko mana kan ko dunia se udah ada ko mana de mana bata me khas ka ko mana bana ke udah na tapi ana ada khara jaga dah khas denata hatta pada hajat to fakir ada be bina pasara memakan kata pasar berada dari perpun kedua sang tahu bahwa Allah yang berwajib mereka doa tak belum kabar berharga anda tak sih harga kita sorani sama matlab tak sih nanti puri kata sari seperti mana wasafar ada kan tu batalah weather ko ada sara sana de pujra ke wala har hote bala bani pamate ada bana harga Hilar karakter. और कहना वह में नहीं हो जाती वाला लिया छोड़ के हमें पता हर समय आखिर हमारे टाइम का जमाना था कि ना तो मैं जिसकी न वर कर सकूँ वो अच्छी कोई माना था कि ना तो वह नहीं बाकी अरे पता नहीं कि जिसने वाली अगर ना जुदा जो वह वाली जिसका पानी हो जाएगा बच्चा हमें तो मालूम ही मुश्किल से जाएगा जो खाना वाला है तो जाएंगे कैसे के बमाइंदे क्या करती नहीं pada mewujud beda adab malah anda kan merasa ada madu belum wujud kemajuan kita kata tapi dalam kebenaran adalah kalau kamu ngomong kalau kamu ngomong ada memang di dunia ini ada tahu kan ya pun teman-teman nampak dengan ya kurang mendengar menjadi penawar penonton bahwa ya daripada kalau nampak dengan aku berlebih lain yang bagi para penonton lain untuk kepala penawar ya namanya kebetulan ya ada bahwa sih makul bersama dalam dalil Hanya yang lain yang terlawar ya belum kalau kita memperoleh dari sejauh mengenai datang mereka dari namun berkembang mereka ilai terang ada apa cepatkan karena begini ini wadah begini juga akan tahu nanti dia harus skor yang penting rawai wal adab sekali tiga usul ta'zir adab ta'zir ini nabi akhirkan tak Tapi karena yang mungkin para pengguna kebenaran dan misalnya kalau misalnya mau berlari ke tanah berlari orang pakai juga itu mau pergi agar menjadi kelawar dia tahu misalnya itu apa dia berhubungannya dia misalnya pakai ini dari tadi baru kita itu bangsa dua hal berdebatnya kita berjalan oleh leksernya apa kabar sebab butuh keumatan dulu tapi tak apa kabar Bahawa menekan dalam mata Teori tangan lah Awal dalam batanya dawe Batak tiba ada tanin Oh dalam dan baik Baik dia prihal dia ni Khabar dia nukri Kedua aja dia mentah tapatnya Dan jenaknya dan khabar dia mentah tamana prihal Ana ada ihkam ibadi Tanah mewah itu Qabla khabar mentah prihal Bahasa lebih Kata في مشتري شيء خاص يا بعيد شيء خاص أو ما سيهدى في عمل شوية أحد المتعاقدين موشو قبل أن يقبل العمل فقبلنا قالوا قال ابن عمر حكم عندنا وقال ابن عمر فيه حكم نبا يعني فتكم قولنا خلق لي وفقيد تعالي ناغين أقبل عليه خير وقال ابن عمر فيه ما أدرك في الصفة حية تعقد واقش فيجمشي مجموعا رجولي فهو من المستعمل ومستعمل يوم سأل يوم مثلا دارا أول كحالات تمضيه قبل القبل
دا تاوان نکار ساروی رواج تا دائی سروانا پاک اس مگر دانے رواج تا میوان رواج تا او بائی سر پرسپاک سو حضا کر دری مسئلہ کبیر علماء قیاس کا امام ابو حنیفہ شافعی سے وہی کیا حد واقعی شئی نو مان نا نعیش او بائی سر پروتو مان دمشتری لارا دا امام بخاری بخا کرنا لیکن دا ابن عمر کلام نقل کر ابن عمر کے کوئی جاہد واقعی سی بیوشی آنا وقت رو دول سیسانی او بے حلاک چنمان دمشتری لارا نو حلاک دمبیری قبل القواس تاوان دمشتری امام مالک سے وہی دا تاروی وی آمرش نمان دا مشتری لارا او که تاروی علاوی کپڑوی دانوی گوڑی چینیوی او مان دا پاپ شیل آئیشو نمان دا بایا لارا لیکن اینو روکی دا سی معلومی چی دا دی فرضی کرے را ولی دی فاقت نوے کرے او دا تاروی مرد اختیارت دے دے مرد تراغ اگئی که دا دسر نقصان نشتا تاروی عمر شو نمان دا مشتری لارا او که دانے چی روکی شو کپڑاوی آتی روکی شو دا مجبائینا نمان دا آئینا او امام احمد سے کوئی رحمه اللہ کہ مستقل مان دا مشتری دا بائینا او یہ حلاک دا مبیعی قبل قوان دا تاوان اب آئینے او امام شافعی او امام ابو حنیفہ دا تاوان کو مشتری ہوئی امام مالک سے دا دوام او غیر دوام پوچھتے او امام احمد سے تاوان اب آئینے بلے کیا قول اختیار کرے امام ابو حنیفہ مالک سے لیکن ابن عمر بھی کہ آخر پیوشی واقعی او وقت روح دوری مجموعی امان او بے حالات شرمان دکانا دمستانا مطلع خدا پوچھے تو مطلع وستعب تدورے بین خبر دباب امان لذا استعامتا کچا دا مطالع استعامان یا تعمیم مثلا دا تخصیص بعد تعمیم ودا ہوئی سنبائے امداد سے خود بائیتا دا جنچ قبلی کی و بے و تکیری ذکر ہے کہ خلاف نہیں چاہوں پہ اتفاق دا علماء مشتری ماتا ستا فامانت سے لو پریدی قبضی لگی گورے میں نواز جیسا کی پتکی بچتا ہے گودان سے پرید ویسے لیتے ہو رب دیکھیں تاکتر کئی پیاز والی مرچکی والی دنیا والی خسناش والی گورے دکی پتکی بچتا منڈے والا تفریح ہے منڈے والا نہیں والا فباع ردی کے باع لفظ آماتا یا غشی من عاملنا ویاسر نصف دعا فباع کی تحریف راولا میں دعا دام مضیعت عیشوا آماتا یا مرشو سارے مرشو مرئی مرشو ویزا مرشو مطلب ہے دا قبل ان فهو من المنع مارتا مشتری دا نباع خزے کی بعض نصفوں کے دعا دے آماتا وماتا ویدا ملا باجو ملا ودیر ملا ونرسدان ملا نحسر آغرے دعا خزے باعنی کلنے ابے یو سوال لے کتاب کے حماقت استعمالی ہے حلقی استعمالی ہے مرخ بین قراروں کی استعمالی ہے مبیتا سے بکار دعا او حلقہ دعا متا تراجی شو او حلقہ دعبی تراجی شو دا متا دعائی شو یا دا ساوی مرش وصل تک ماتا رہے لفظ دعا عادل دعا او ماتا کمرائی حماقت کی استعمالی ہے او کتابن دعائی کی استعمالی ہے حلقہ بکار شان مرسا کہنے لو تحریف طاقت نشتا دا صورت فباع یو دا متا خدای مداشی خرچ کی تاکہ سامان پریشا و بائی پبل خرچ اکا مشتری ورطا اجازت کو او کسا دا بائینا
Akan dari jasa terlalu nanti apa ini kita malam mesti ini ya tak mesti dari hari kita berikan nampak ada mesti ya jika harta kita warta nak mata ya udah mutasi deh ya deh kebaik macam nampak awliya udah baik banyak ihsan dan mabi'ah itu dulu atau mesti macam nampak awliya udah mesti ada sama zaruri lah jika dia tamam aja awliya udah baik banyak sendiri sama saya mardi mengenai mereka awliya udah mesti banyak sendiri mengenai taman mereka nampak ya udah mutahasidain udah hati laka baik babalka hati क्योंकि प्रदेश मिल के खर्च करे दिन में मछली और इजाजत तो क्या था बाहर आपकी इजाजत होना कर वापस नहीं ना लेकिन तभी माने था और कमश्तरी खर्च का और क्या था मश्तरी वा लेकिन ताकल कमश्तरी के दाखिल में और कमा अदामबल माता न पड़े अम्मा तक बाए मर्चो अता उलियो दबाए बाने एहसार दमबी जरूरी है और कमा तमश्तरी आ गई अता उलियो दमश्तरी अदालत तमब जरूरी रहा فكرة على الدارة ده هذا مصدر واحد أقول تبين دي معلومي جبه پورا شيء فنفسي آخر فلا صورت في آخر مش قديتنا سامان وتطبيق أبا مباركة أبا تمخد در خطي اختيار خطي باعتبار أمت اختياري شكري أو ابن عمر وي ما أدرك بسبب ضحية كتبنا أخذت واحد بيوجم جسد مجموعة زوج وسري أقول من المقدام ما عندك شارع لا مشتري به فباقي شيء أتوقع إذا باع لا محرص الضاعة به ضاعة أما متاعة وعليش وما تضع بيتا وعليش أن أدربك حلك مناسب أتوقع إذا التحريك تعجب نحن أنا قلت ما تفحص اللفظ أو معنى دعشوة لكن كما بلسان وانت تلتوجيه ذكر قرآن أنا دير مصدوك عن الله تعالى فالسنة ما تذكر مذيبا مدتون سبسنة فرضنا لا يصيب ذكر كي حضور كلا هجرة إرادة ولا رنكنا أبو بكر كذب والسويسين دوفان متعجل بي يوستان فعلا يوزان دفان إذا فيسو بينا حسي بينا وفيسو يخطينا فعلا وأخذ شكرا أو خانك أكرا بكر سرائن فكا أبو بكر فتاك فرد يا مثلا بنا كرنا كذا ساري أبو بكر سر مرشوه أحضر مبارك وتفيسين تاوان خبجاو أنا بي كريم فدا فردي خبري لنا دمرشينا حضور مبارك أسوانا من وانا لك أول شيء يوضا باشا يوضا سوينا بطور جهان مستلة حجاب إذوه عبادة هذا جهان لما هجرت مخيرة وطارق المهاجرين ولأن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم فقد أعوام إلى هجرة ما تقبل مال ذلك لا تنقضي أبي حفظه أنا أكد أنا بمطيعة لكن حضور في مدينة تغاني أصحابه مكة ورقودة جماعة هنا أبو بكر الصديق ولا أحيا ورقودة أزمك يا كمان سواء أجدو شهرنا يا نسبة الفراسة يا أمي كتابات بكيكا موقعا بخير ذكاهين ورطا نافان دا مورتا أنتم ذكا زمانو كأن قد لكل بنيكنا أني مورتا منسوس نمون دي نافان دا جامي أحمام يوضع يوم لا ترجمين وانا مبالغ الأدبي أو ضابط التأخير ولا حي ما ورنا Jala, dasar dari terpasu, balik pasu, mahar bane manak pelnak serake pada, mak kabulat bas khabar khatam lah. Kemajlis sujud di kelam ni terkhadmi kena khadmi. Gora nikah wis semra khatarna kamar be. تعلق إلى مستقبل سره إلى أولاد سره إلى نسب سره وهغه په نفس عقد باندې پوره کیږي اجاره په نفس عقد پوره کیږي اسلام په نفس عقد پوره کیږي
سمره معاملات سمره عقود سمره لین دین چې دی د بین علاوه هغه ټول په عقد باندې ختمیږي هغې کې د مجلس د انتها څه شرط نه دی راغلی نو بیا هم پکار دا چې داسې شرط شي وخت پوره دی دا خو راته وایه که نه بل استاد وکړه خبره پاتې شو خو دغه زه یاد لره د حدیث لا جواب نه دی شوی حافظ صاحب بوجه نظر کې وایي چې ټول عقودو کې خيار مجلس نشته نو په بیع کې ولې خيار مجلس وایي او د دې حدیث نه څه جواب حدیث خو نشته نو د دې نه درې مليان درې قسمه جواب کوي یو جواب د امام محمد بن حسن شیبانی دی او دا عام شارحین وی دیم جواب د امام ابو یوسف دی دریم جواب د امام مالک صاحب دی لکه مالک صاحب په عمل نه کوي او احناف هم نه کوي دا درېمه خبره ده حدیث خو نشته په دې کې چې بایا او مستند بارو له اختیار دی چې څوک جدا شوي نه اول جواب د محمد ابن حسن شیبانی محمد ابن حسن شیبانی وی مراد د تفرق بالابدان نه ده تفرق بالکلام یعنی چې خبره د عقد ختم شي نو بس اختیار ختم شو چې کومه پوره خبره د عقد روانه نو اختیار شته نو ما لم يتفرقا عن بحث البيع والشراء لا يتفرقا بدنا چې خبره ختم شي نو مراد د تفرق نه انتها د خبره د بیع او د شراء ده تفرق نه تفرق بالابدان نه ده بیت کی چا اعتراض کړي چې په تفرق نه خو بظاهر او په عرف کې تفرق بالابدان مرادي نه بالاقوال ناغو اراده قرآن شریف کی اتدو دلیل خیر چلتا تفرق نمراد تفرق بالاقوال لینا بالابدان خدای پاکوی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات یهود و نصارو کی تفرق راغے پس دلائلنا دا غی تفرق لخمرات تفرق دا آراو تفرق دا اقوالو تفرق دا افکارو تفرق دا نظریات مراد دے نہ تفرق بالبدن ویدوی ټول تسنس نو تسنس والا خدا بدن نه مراد تسنس والا دا اقوالو دا آراو دا افکارو مراد خدای وی دا زوجین مبارکه وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ کہ خاوند و خدا کے تفرق راغے نظارو نبا خدا اثبات پیدا کی نظر زوج و دو زوجی کو تفرق بالعقد مراد دے چی نکاح ختم شی طلاق پاکی واقعی شی خدا باغیل اثبات جوڑ کی نظر تا تفرق پہ اعتبار دا اقوال و دا عقد مراد دے نہ پہ اعتبار دا ابدانو پا حدیث مشہورہ کی را بشیر اللہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ زما امت کے بے افتراق را شدلی او یا ڈلی با پکی جوڑش یہودی او یا ڈلی شو عیسائیان او یا ڈلی زما امت کے بدری او یا ڈلی دا تفرق و فرقی پیدا کی دل پہ اعتبار دا اقوال و دا افکار و نظریات سر دی کہ پہ اعتبار دا بدن سر دی دا شان غم دلتوئی چه مراد دا تفرق بالاقوال دے چه خبر ختم شنو بیع لازمه شوا بقرینی دی ورسره اولا دا چه بیع و شراء دا معاملات ضروریون دا نو که دا دی بنا دا پورا که دو پا انتہا دا مجلس کنو دا مجلس کو پتہ نہ لگی اگدیگی لنڈیگی کله یوش پټول شپه ناسته کله یو شوارو جرګ ناسته نو بنا د یو معاملات ضروریو پدا سے غایبان چا غیر معلوم العاقبت دا خو مناسب نه
بل صحت شرعی نه دی مقرر. یو ګنټه نیمه ګنټه 2 ګنټه اوس په اعتراض دی په محمد سے چراوی د حدیث ابن عمر دی او چې بیا شراو قدر به دا مجلس نه وته نو راوی د حدیث فقيه هم دی هغه عالم به مراده وی او دا غره له اعتبار شته ابن عمر بکانه یو فارق صاحبه دی معلومه دا چې هغه مفارقت د بدن غشتنه مفارقت بالاقوال اور دا صحابی پر روایت کیو شرح داغه معتبر خصوصا چې فقيه ناغوی ابن عمر جدا کېدل به د باب د مروت نو وی اگر چې بیا خو نه واپس کېږي او بیا مروت تقاضا ده چې مجلس وي نو واپس کېږي ورته نو د باب د مروت نه بیا واپس کېدو او دلیل یې دا دی چې حدیث کې وعید راغلی دی که سړی په دې غرض جدا کېږي چې بیا تمامه شي نو دی ګناهګار دی ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله ابو ترمذی کې الله نو حضور مبارک هم مفارقت بند کړي معلومیږي دا چې هغه به بعد د مروت او د تنزیه نه جدا کېده بیا خو پورا شوی را فاصل چې لا مجلس ناس وي نو مناسب دا چې واپس کې او که دا باب د قطع نو چې بیا اجر قطع شي نو بیا خو دې په ګناه کې راځي ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. دا جوابونه د محمد بن حسن شیبانی. بین جواب د امام ابو یوسف. ابو یوسف سے وہی مراد د مفارقین مفارقت بالابدان بالاقوال نه دي څنګه نور علماء خو مراد د خيار نه خيار مجلس نه دی خيار قبول له خيار قبول دی دوی چې لومبه کلام شي ایجاب نو دیم تقبل وي زتا ته وایم دا کتاب می پښلو په پتا خرڅته نو چې کومه پورې مجلس وینو تاسو اختیار ست چې قبول مله او کپاسې دې میثاقنا او بیا راځي ته بیا ما تقبل له نو په ما ته لازميږي ځکه مجلس کې به ویلي نو مراد د مفارقت بالابدان دی او مراد د خيار نه خيار مجلس نه دی خيار قبول یو رنبی کلام تا ایجاب وی او دیم کلام تا قبول وی دار طرف نه چراب نو چې کومه پورې مجلس وی نو دې دیم سړی ته اختیار دی په قبولو کې فرق دی او که مجلس ختم شو دې بار تفاصیل اړیو او بیا هغه زما قبول له نو دې بل سړي باندې لازميږي. دریم جواب د امام مالک صاحب دی. امام مالک صاحب پنځ عمل د اهل مدینه اقوا حجتن د خبر واحد او ليس العمل عليه عندنا ببلدنا او یا احادیث تقریبا په موطا کې ذکر کړی او تعامل د اهل مدینه او د غینا خلاف ته نو دې تعامل د اهل مدینه دلوی حجت غني د خبره واحد نه ودا حدیث خبره واحد ده او زمون په وطن کې په مدینه کې همدغه عمل لا روان دي چې تمام د بیع هغه په عقد دینه په فراق د مجلس ابن ابي ذئب ولا بحث لا راغلو یو محدث او ته وی باسه السلام علیکم ببلدنا من امام مالک سے شپږ دلایل دي کتاب سنت اجماع قیاس تعامل اهل مدینه او عمل بالمصالح المرسله هغه شپږ دلایل د فقه لري او صرف الیدین ما نه کوي اگر چې حدیث ذکر دی په موطا کې ذکر وي په دې عمل نشته په مدینه کې هغه وایي ودا زمانه خلق دا صحابه اولاد نو دې چې پلان فصلی دلی دغه عمل اخري عمل دی رسول الله ځکه دا غي پلان د حضور پاک سره صحبت کړو او دا سره تمرګ پورو نو دا نشیب فراغ دا قیام قعود
دا صلات او عبادت ټولې لیدلې دي په خپل سترګو، نه که حضور یو عمل کړی وي، په آخري عمل هغه دی چې په کوم د مدینې خلک را روان دي. امام بخاري دا غیره په دومره سره یو شی زیاتې کړی وي چې تعامل د اهل حرمین په یو څیز د مدینې او د مکې. امام مالک صاحب صرف د مدینې. اوس تراویح 10 رکعاته دي په دواړو حرمینو کې. د دې نه چې څوک مخالفت کوي، د امام مالک صاحب دا نه مخالفت کوي او د امام بخاري دا نه مخالفت کوي. وما اجمع علیه اهل الحرمین دا والله. نو دا درې جواب شو. یو جواب د امام محمد، یو جواب د امام ابو یوسف، یو جواب د امام مالک. او د درو ابوابو کې فرق سره حدیث یو د درې بابونه په خدمت راکړي د بخاري. تاسو سره کتاب شته؟ ما نه خپل نه کې تاسو خپل ته وګورئ په دارو سترګو. بیا ګورئ خالي پر دې عادي ناجر دي. څنګه حالات د جمعې شپه پنځه ابواب دي. ښه لومبی باب دا دی، باب کم یجوز الخيار. خيار څومره صحیح کېږي؟ نو دا یان دا خيار شرط د درو امامانو په نه درو ورځې پورې کېږي. او امام مالک صاحب دا پر ازاده متعاقدین ده، کوم ورځې کوي که شپږ ورځې کوي که میاشت کوي. دې په دې باب کې بیان د مودې د خيار شرط ته اشاره کول غواړي او د امام مالک صاحب یې خوښه کړې ده چې امام مالک صاحب پکې تحدید نه ویلې. نو زم تحدید نه وایم ځکه حضور مبارک په حدیث کې تحدید نشته. فهما الا بالخيار وما لم يتفرقا بالخيار. نو لومبي باب کې بیان د دې چې خيار شرط درې ورځې پورې نه دی، زیات هم کېدای شي. دیم باب کې دا وایي باب اذا لم يوقت الخيار، که خيار یو د متعاقبین ځان له مقرر کړي خو توقیت یې نه کړی، نو حمل به په څه کېږي؟ درې واړه امامان وایي حمل به په درې ورځو کېږي. او دوی وایي امام مالک صاحب چې دا عرف ته راځي سیسته به ګورئ. نو بیان د دې کول غواړي په دې دویم باب کې چې تعین د خيار ضروري نه دی په تمام دا حد کې. اول کې خدا وی چې خيار شرط څومره کېږي، دویم باب کې دا وی چې تعین د خيار ضروري نه دی په بیا کې. کونو شنوم خیر دی بیا صحیح ده، خو درې واړه امامان وي دا په درې ورځې نه زیاتې نه. امام مالک صاحب نه دا په عرف بنا دا درې ورځې د حدیث راغلی خو په بخاري کې نه دی، په ترمذي کې. فهما على الخيار الى 3 ايام. دریم باب کې وایي باب البيان بالخيار ما لم يتفرقا. دې کې مشهور مسلې ته اشاره کوي چې خيار مجلس ته وکنيشته. نو دا مال شافعي او احمد ته په اختیار کړي او د خيار مجلس ثبوت وي ځکه چې د کوم جانب اختیار کی دا جانب د فارغ اقوال نقل کوي. وكان ابن عمر وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء بن مليكة. د خيار مجلس قائل دي ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس. پرې دا خبره کوم زموږ وطن ټولو کې خيار مجلس باندې عمل دی. اگر چې احناف نه وي دکاندار نه دلته سودا وکړه نو که دکان کې ورسره ناست دی نو واپس کول شي. خو چې سپلی دی پخپو کې یو قدم دی داسې لاړ واپس شو چې زما دا شی نه دی خوښ نه یې پرې ته خو دکان نه وتې. نو عمل پسه دی په زموږ په پېښور کې او په پاکستان خيار مجلس دی او زه پرې خوشحاله یم ځکه د حدیث سره زیات موافق دی. نو دلته ټول په خيار مجلس بنا دی. اگر چې احناف په دې نه دی قایله په دکاندارانو سره لین دینو کې په دکان کې ناست دی واپس کول شي. او چې دکان نه ووتې سپلی دی پخپو کې داسې پنا خبرې شو بیا نالي ته زما د دکان نه وتې. نو دې تفرق د مراسته دی تفرق بالابدان. نو دې دریم باب کې بیان د خيار مجلس څخه او دې د خيار مجلس څخه دی. فصل ورم بعد داخل راځه ما صاحبه دی خيار مجلس کله ختميږي چې یو بل اختیار الکه اوس وخت او زما وخت نو خيار مجلس ختم شو. نو دې څلورم باب کې مقصد دا چې خيار مجلس هغه وخت کې بیانې چې یو بل ته اختیار ورکړي یا عدم خيار شرط کړي
الکه خيار بني یا وی اصفح کا نو چې وی اخترتو نو بس خبر ختم. نو کله انتها د خيار راځي قبل التفرق. بنظم باقي باب اذا كانت باب بالخيار بعض بنياننا دا مخلا چې بای خيار بنکه مشتری ځکه مقصود په بیع کې مبيعي ثمني چې می خبودم منډه ما خاص کتلی دی په خپل او به په بای وشي او به زوی مچ دغه که زبر پلان نه تاسو کوم وای مبيعي والا به خيار نه کوي مشتری ځکه مبيع مقصد ده او به پلان د بوزي ګوري ورته چې رامه خبر امر ده کنه ناغي مشتری ته حق د خيار شته او بای ته نشته او ټول فقها وینه بارو ته اختیار شته دې په دې باب دی چې باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع كبائع ذا الخيار شيء بيع سيدا ذكر حديث مبارك نسبة خيار بعض كشوية البيعان بالخيار بائع ومشتري باور احساس بس كتاب البيوع للقرآن لها أحيان كيدمون لو دس مسألة فرين دي قدان كاميرا وصلى الله تبارك وتعالى على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل رجعنا مسألة کی منگا ہوئے اذا زینا مان دخیار مجلس آئلہ دی اوٹوانا دی آئلہ امام ابو حنیفہ مالک سے بوئی کیا خط در رضا ختم سی نوراشی پر ملتا مشتری کی داخل سے اختیار رشتہ اور شافعی سے وحمد سے بوئی اختیار پر ستا فدو چیزوں ختمی یا پر تفرق بالابدان کی جدا سی یا پر وصول الاختیار اختار او اختار یا شکری عدم سیاق کما سوئے گا پر اختیار ورکول ختمی گی یا پر تفرق بالابدان. امام شافعی بخاری اور دوسرے اختیار کر دیو اختیار ختمی گی دبائے و مشتری پر خیار ختم لیکن مجھے ہمیں خبر چاہتا ہو بخم یا میں خبر آتا یا امرائے نواز چاہتا میں تو خیار ختم شو تصرف دا مشتری سارا فحضور دا بائے کی انکار خیار ختمی اگر چی مفارقت بالابدان میرانے دویتے اشارت ہے شواقی پر دو چیزوں نے اختیار ختمی امام بخاری پترے اور تفرق بالابدان فصورت دا بے خیار تخائر کے او په تصرف د مشتری کی په حضور د بائع کی چاہت انکار ہونا اندر اشار کی باب میں دشتراکین فوحبا من ساعتی دیو شیوات کم فورا اشارتا ہو بخا قبل ان يتصرفا لا تفرق بالابدان نوشر ولم ينکر البائع على المشتری بائع په مشتری سے انکار ہونا تو امرائے وہاں اشتفاعت قہود عذاب کا او بائع وستنوی نو اختیار ختم شو دیکھیں الحمدللہ وقال تعاون کی مشتری تنابا دیکھیں کم جانے فوق کی غیر پاک ام قصادین و صحابون وجبت له بیعت دفار واحد طرف يصحر دا حدیث دیکھوی رفیات یا برازی یو حدیث نسل تو مطلع عمر میں ابن عمر ویدفع یو کتار نظام مخصوصی دفلانا نرستکو حضور مبارک عمر سے خیف میں خرچ کا یہ قربان ساعت شوینا میں خرچ کا خرچ کے برد اللہ اما تا حضور بانا ساتھ ازالا ساتھ خیاد اللہ نے عمر زمان خرفا اس سے پیچھے کہ مقصد ہو جائے برد دفلانا رہے کہ تبت اس عمر سے انکار میں سے بخصر ہوتا حضور میں بیا تماما شوا وقال له ابن عبد الرحمن قال عبد الله بن عمر وجد سيته غوره بئت من امير المؤمنين عثمان بن عفان ما امير المؤمنين عثمان بن عفان ما خرطك قواعد القران بمال له بخيرا دعوت مكه وخيبر لما صباح انا بيع مكه عند ذلك مكه نري وعد عثمان بن بيع منظر ذروتهم اجاب على راسي ذروتهم حتى خرجت من بيتي لكون لوة خشة يراد البيع ما أكلت البيع وعطتني وكانت السنة طريقنا أن المتبايعين بالخيار تبايع مشترين خيار حتى يتفرقا قلت
دا تصرف دی او کسا دکا چی دیو دی او غز نکی اب جوت بیا تماما تا قانون ما وجب بیعی و بیع لما بیع و دعو بیع عوام غصوة یعنی دو جوتم نورائیت وانی حقدین تو وانی ما تجلدو کواسرا دوکا پتا سی نہیں دادا ناکنا ہوئی ذکر ریم اوز لغجو دوکا کر ذکر لأني تبدو إلى أرض ثمود بالثلاثة ليالي ما نزلت على قيد ثمود فأدرس وعروض فأناذا وسأتني المدينة بالثلاثة ليالي أو في مدينة أدرس وعروض فمضل عن ذكر إن قال المؤمن تسمى فاصلة أدرس وعروض ألرى بخرطك لو نزلت وعروض وإذا في دريرة نرسو أو ذو دريرة جراني نرسو ولعثمان کے قدیر پیدا قدیر مالدار دے مثلا اللہ تعالی مرتنا نرمی بنا دے رکھا اس مکتان استعداد مکدرائے زمان والا دے رکھا وزید نام دا وجن دا لکات لین عمر باغم رہیا جادوی منزنہ دے کھول دے انشاء اللہ دے استعداد دا دفاع منزنہ کی جازا دے ناغبا من خدعانی کلائن خدعت لہو سوک دا خدای پتنگ کی ما دو کتیز ورطا دو نتیجا خیر منزل دکیز آزادو ما اللہ اسلام دم خطا ہے کہ عمر دا مجلس نظر وطا مجھو بسو سکتیا ختم سو ادام یا قسم تصرف دا منحرس او با معاصرم من الخداعت ہے بیعت دو کفنا دا یو دو کف قولیہ یو دو کف فیلیہ قولی فقلی کرو دیکھ واپس کی قدام او تعملا دو کئی او دیکھ واپس کی دل دیانت قدام البتہ دیکھ تفصیل امام احمد سے مطلقاً خدا کے واپس کی دل تقیمت بازاری نتیاتی بخر سے سیخ پر شلو بیتیر کی دی بردود خرس واپس کی امام مالک سے وہی تو سلو کیا تو سلو نکائی خدا نو واپس کی اور کہ رسول اللہ جیاتی نو واپس کی بتا دے رہا تو کھانا اور شافعی سے وہ امام ابو حنیفہ کوئی خدا کے مستقلوں خیال ہے بتا واپس کی دل نشتا مستریو کیا بات مدیوے یو سلیو خبانا نقیدہ غنمو بجنجو خد کے پسر لگے کرا اور لین دیر دیکھو رشتہ داران ایران میں دے منکا جگہ دے دو کچی اہل منکے دا ابدو کچی خط بیعتی انو دعوی لا خلابا زما اصطابا من کی بدو کن حکم صدرت حاکم سے صدام دے ولی الخیار صلاح بایجام دری رجل خیار خیار بیدان شر کرو دا خیار نہیں شرتے اور دو کچی دے پورا سیورا یا دانا امر دولو خلق دن دولو خبر چلا کلی دو کچی دلی پبایتی دو کچی واپس گئینا خلق تخل دلے یا جب خیار گانا فکرو یعنی خیاری نیچا کنی بیا تماما جب لا کلام پدے لا کلام جب انتارنا دو سرے لگے دلو اجن جو خود اوباما اکل کلاسوا بازارونو کی لین دین یا بازار کسل سنگی دارا غلین ویلی جتفاق مطلع فغارت رفان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن دین دین کلا نصدق نصادق دین اے مقتل وفي قال قتلنا قبل من الصباح قال قتلنا إسحاق بن زكريا بن مسوقة عن هذا بن الزبير بن مسعود رضي الله عنه وقد الدنيا رضي الله عنه قال رسول الله تعالى ملكي في تجارة فرمائے دائما عطاء بعض من ذكر وبشر بسيط ذكر الدنيا دائما لا دار الاستغاثة وبيستفيد بآخرة بإيمان من غير مبادئ وبعد ذلك خلق والسماء يعني تفكر نجد كم فاني يعني يوم تأخذ لي وزيب الدرس ثلاثة ومكان عذابي بطن في غمبرات فقط ذلك عذاب وسمحت وجوده فاق الناس أن كان في هذا المؤمنين فما الناس غير بيت من المسلمين فتقنوا عليه السلام دول اكرم فيها دول لوط اور پیغمبر باندې قوم باندې چې عذاب راځي پیغمبر بچی لا تقریر مسجود دغه چې عذاب راځي په پاتو پاتو جنا پر الاسباب سره سره له سماعت تکلیف راځي نو دا عذاب نه القرآن نظام د اسباب جوړ کړي چې
tidak siu kalau tak tak berbeza, tidak siu kerana ada guna wajah. Kalau kita jawab ilmu dengan semua orang yang dia, mungkin kalau kita tahu dari kalau kita pernah jadi rumah yang aja nanti kita dia orang itu orang yang kalau ilmu itu lah itu masalah dengan juga. Kalau kita maluka, gulale anta dia pasti, gulale itu, nagamorgan wala makpato, ane na wata pamanda itu, no, benar pak masalah senada itu, wata itu. So, Jadi kalau kita ngomong ini kalau kita ngomong itu gulale, bertawat nanti, fakku, alah, Pakai kemudian pakai kemudian padahal kan mengatur itu. alah, Apa namanya kebutuhan yang karena jadi mulakat atau sahaja ini, menjadi kira itu kan menjadi saya akan kita kaji, kita lagi termakan, no, jadi anak-anak yang publik itu, lima yang namanya mulakat yang kita ini, mulakat yang kita orang. jadi kalau kita ngomong saya dari di hasilul halak makhluk tidak ada soal. Nuzur pasti anda benar kan? Sesuatu yang bazar taniraun. Jika bazar suara jauh senang kembali. Maka tu kam lagi cari masih hasilul elah diwali. Benar bazar bahal kembali gerak. apa yang perlu kita bawa Anda baru itu sesuatu yang kita ambil. Dapat diterima dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan dari terang dari sosial. Berjelas itu pakai waktu. Abi kalau kita sama dia terang saya. Tak kabar sebenarnya ada kabar ini no percaya. Mencari tengok macam kabar betul itu beruri. Imam Malik kabar berfaham. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf kabar bermaksulat. Dari maksulat dengan mengenai riwayat kabar kabar yang harus. Maksulat mana harusnya kabar kabar. Imam Malik sewi paham mana harus. Syafi'i se Muhammad sewi harus kabar dua. Sudah harus kabar dari mana harus. Dari suatu kabar sih. Bersinar. Yang tak dia yang nakal. Itu betul pari atau anak. Zaman ada kita siap besar. Rasa ala pada manusia. Jika mau dari berbagai hal terjadi nak besar. Nakal tu lebih. Sampai berbagai hal terjadi lebih. Mereka berbagai hal tergolongan itu bukan. Nakal itu surat tidak kabar. Syafi'i sedang hadis begini kita. Sundur Mubarak falak manakah Yusuf orang nakal ni sulit Mungkilah Yusuf itu Ta'adirannya Wasai itu tu Kapatnya lagi Sabar harta kita Apa ni seri Siri lah Wasai sini Dikir saya berupaya Kartun dia Siri pada apa Nakal dan tak ada nakal sih Ya ada belum bunuh Wajib Ya ada Belum karau Yang ada harta Dan dikandahan Kerja sikit Oke Hawala Ada lawar cara kabar ke pasukan saya potong. Saya minor cara kabar ke pasukan ya aduan. Masih dia pasang di simat ya nanti. Alta mata berbesar melalui judul tempat mereka karena lawar atau imam besar ke wajah wasat dan itu orang. Masih tak kabar lagi. Hadir bewarnya. Baik. Maklum isi khasnya juga ya tipu suci ada mungkin sehat. Kalau suci ini khasnya mana? Sampai ada malam maksudnya anda kabar dasar kitanya. Yo dengan mantap itu dibeli dengan mantap. Kita menjaga ini atau itu saya pakai